Okay, class. So I will present to you the interface, okay, of home page. Yeah. Okay, boleh nampak tak? Nampak. Nampak. Okay. So this is the sample of our interface for home page. Okay. A simple one where we put a menu dekat atas ni. Okay. And then kita juga ada letakkan background, okay, logo, okay, dan juga link to video and also any additional information, okay. So walaupun nampak simple macam ni, tapi dia agak sedikit complicated, okay. Sekiranya you tak faham ataupun tak boleh nak relatekan antara HTML coding dan juga CSS coding, ya. Tapi kita akan tengok satu persatu lah, ya. So how to create this one, okay, and how to understand each of the menu ataupun objek yang ada dekat yang you boleh nampak dekat browser ni, okay. So kita akan tengok satu persatu, okay. Then I ada sediakan satu slides, okay. Which is kita panggil sebagai PowerPoint slide ni, okay. Okay, this is the interface yang kita buat, okay, dan kita guna pakai HTML5 dan juga CSS3, ya. Okay, ada dua benda kat sini lah, ya. Okay, then this is the overall coding yang ada, iaitu kita hanya guna satu saja HTML document, okay, iaitu index.html, ya. Okay, dekat sini ada banyak lah dia punya all the codings yang involved, okay. Kalau tengok dekat sini, it start with dot type, okay, and then all the head section and also the body section. So inside body section, there are header, okay. Then inside header dia ada banyak lah division, okay. Division class main and also division class title, okay. This is the overall coding untuk index.html. Okay, this one is overall coding for styles.css. Okay, so saya bagi nama dia sebagai styles.css lah, ya. So apa yang ada dekat sini adalah coding yang terlibat, ya, iaitu CSS coding yang terlibat lah, ya. So kita akan guna pakai external CSS lah, ya. So that's why kalau tengok kat sini, you boleh nampak dia punya linking dia, okay, which is dia linkkan dengan styles.css, which is this document, ya. Okay, so saya nak tunjuk satu persatu untuk kita faham sebab untuk HTML coding, selain daripada you tahu coding tu apa, okay, tetapi yang paling penting adalah you tahu untuk membaca coding, okay, apa maksud ataupun makna sesuatu coding tu, ya. Okay, kalau tengok susunan dekat sini, okay, kita akan start dengan header dululah, ya. This is the header. Then dalam header, dia ada division class main, ya. So division class main ni is actually kalau ada banyak class ataupun yang lain-lain, okay. Untuk pages yang lain mungkin dia ada banyak lagi classes, okay. Tapi untuk first page ataupun home page selalunya kita namakan dia sebagai main lah, okay, keseluruhan page ni, okay. So apa yang ada kat sini, kita nak letak logo dan kita nak letak the menu, okay. So menu yang kita buat, okay, adalah mengikut coding listing, ya, ataupun UL ataupun unordered list, ya. So kalau unordered list, dia punya output dia adalah bullets lah, ya. So kalau kita tak customizekan using CSS, so dia akan jadi bullet, ya, in bullet style lah, ya. So kalau contoh yang macam ni, okay, kalau tengok dekat bahagian UL ni, okay, it refers to coding yang akan munculkan all home services, gallery, about dan contact ni, ya. So yang ni yang akan keluar, okay, tetapi untuk jadikan dia kotak-kotak macam ni, so you kena pergi dekat CSS punya dokumen
dan you customizekan dia. Okay, so macam mana kita nak baca dia adalah, okay, contoh macam ni, we have UL, okay, so meaning that kita nak customizekan unordered list ni, ya. So unordered list ni kita nak customize supaya dia berada di sebelah kanan, so that's why dia akan float right, okay. List style type none, so dia tak adalah dalam bentuk dalam bentuk bullet tu, ya, sebab kita dah declare dia sebagai none, so dia akan jadi macam dalam bentuk vertical ni, horizontal, okay. And then margin top 25px is actually the jarak, ya, daripada browser atas ni ke home yang ni, ya. Okay, then kita juga ada yang kedua ULLI. Okay, kenapa kita customizekan ULLI? Kenapa kita tak boleh letak LI terus? Disebabkan oleh kalau tengok dekat coding dekat HTML coding ni, okay, kita akan baca UL dulu baru LI. So kita akan ikut tertib tu lah, ya. ULLI. So that's why ULLI. So display inline block. So dia akan jadi display block macam ni lah, ya. So listing dia macam tu. Okay, then kita masuk kepada ULLIA. Kenapa ULLIA? Okay, kenapa ada A pula kat sini? Okay, because of kita nak customizekan home ni, ya. Ataupun perkataan home ni. Services, gallery, about, contact, nak customizekan tulisan ini. Okay, so that's why kita akan baca dia daripada UL, okay, sebab yang ni adalah parent yang pertama. LI, okay, parent yang kedua ataupun children yang pertama, okay, dan juga A, okay. So that's why dia jadi ULLIA, okay. So dia akan jadi kita pun customizekan dia menjadi text decoration none, okay, color, what color, which is black color, FF is black, okay. And then padding, okay, border, transition, color FF is white, ya. So kotak ni, ya, kotak yang kat luar ni, ya. Okay, then kita juga ada ULLIA hover. Okay, why we have ULLIA hover? Hover ni means that bila kita pergi dekat apa ni, you punya page tadi, okay, when you hover, okay, you letakkan mouse dekat sini, so dia akan berubah, okay, nampak tak tu, ya. So yang ni adalah function hover tadi, okay. So that's why dekat sini kita setkan bila hover, background dia akan jadi FFF putih dan color dia, tulisan dia akan jadi black, ya. Okay, then ULLI active, okay, which is bila you punya link tu aktif, ya. Aktif maksudnya bila you tengah view home, okay, ataupun view services, view gallery, okay, you click that one, so dia akan jadi background warna putih dan color warna hitam, ya. So yang ni adalah contoh lah, ya, okay, macam mana kita nak membaca coding tersebut, okay. Then kita tengok juga di bahagian div class main ni, okay, yang mana kita setkan dia punya main, okay, bila kita sebut div class main, automatically dekat CSS kita akan letak .main, okay. So .main is yang mana kita customizekan dia punya lebar ataupun width, ya, which is 120 1200 px, ya, and margin is auto, ya. So that's why this is yang kita setkan lah, ya. And after that kita juga ada logo, okay. So kita akan letak logo di sebelah kiri, okay. So logo di sebelah kiri ni yang mana kita akan customizekan, okay. That's why dekat sini, okay, sebab dia adalah class, so that's why kita letak dot logo, okay. Plus logo, dot logo, okay, what logo, which is IMG, okay, IMG logo, ya. So IMG logo, sebab ni lah, ya, kita dah tahu dia adalah IMG, ya, dot logo IMG, ya. So float to the left, okay, width dia iaitu lebar dia dan juga height dia auto lah, ya. So lagi satu nak bagi tahu you adalah dia punya background image, ya. Kalau tengok dekat sini, dekat bahagian header ni you akan tulis daripada atas ke bawah lah, ya. Header, background image, okay, kalau biasa kita letak URL and then this is the image, ya.
Okay, yang ni yang best sikit adalah yang mana kita boleh linear gradient kan the background ya. Asalnya background ni color dia cerah lagi ya. Okay, tapi bila kita linear gradient kan dia dengan kaedah ataupun dengan letakkan all this coding, okay. So dia akan jadi gelap sikit ya. Dia macam ada effect of macam lomografi ataupun gelap sikit lah ya. So that's why bila kita letak font tulisan atas ni dia akan jadi lebih naik ya. Okay, background size cover maksudnya dia akan cover keseluruhan apa ni browser dan juga background position center. So gambar ni sebenarnya memang besar lah sebab I ambil daripada unsplash.com ya. Dan kalau nak pergi dekat pixabay.com pun okay, ada banyak ya. So boleh guna all the pictures there, they are free. Okay, okay, the last part is I lupa nak explain tentang margin here. Okay, so apa maksud ni? This is the universal punya symbol. Okay, so universal symbol means that when you use this one, dia akan apply kepada keseluruhan pages ni ya. So that's why, okay, so that's why margin 0, padding 0 is dia apply kepada keseluruhan pages ini. Dan font family ya, nampak tak kita tak setkan font pun dekat sini, tetapi disebabkan kita set it as universal, so dia akan membaca font Trebuchet MS keseluruhan page ini ya, yang mana all the menu, all the H1, this is H1 and also the sub menu here akan di apply kan font jenis Trebuchet MS ya. Okay, then we move to the next one ya, which is sambungan daripada tadi lah ya. Index juga dan juga styles.html CSS. So this one adalah yang mana kita masukkan title. As you can see here, LY Creations, okay, is actually H1, okay. Tetapi kat sini kita tak customizekan apa-apa pun, cuma kita customizekan dekat CSS, okay, dekat CSS. So because of this one div class title means that this is dot title, okay. Position absolute, okay. Top left 50-50%. So kita boleh budget lah kalau 50% means that dia punya jarak okay daripada atas ke sini top ya, top ke bawah, so dia adalah 50%. Left okay and also right dia akan automatically 50% means that dia akan berada di tengah-tengah lah ya. And then transform, translate negative 50%, negative 50% is transformation dia punya kedudukan kat sini okay. Title dot H1 okay, so dia akan baca daripada dot title H1. So this is the font lah untuk customizekan this font. Okay, what color? FFF, which is white, and also font size dia adalah 70px. Okay, and the last part is kita nak letak button kat bawah ni. Okay, a kind of button. So kita just bagi nama dia sebagai div class button lah ya. So this is link. Okay, hash ni sebenarnya tadi pun you ada jumpa kat sini kan. Ni adalah link ataupun document. Okay, HTML document yang kita belum create ya. So once you dah create nanti, contoh kat sini ref home.html, letaklah home.html. Dekat sini services.html, gallery.html, about.html, contact.html. So dia akan linkkan ya. You akan boleh link ataupun pergi ke page lain lah ya. And for this one sama juga okay untuk button. So kita ada class button, button class btn ya. Okay, so kita akan customizekan button itself dulu, which is position dia, top dia, okay, left transform, dan juga the button setiap satu tu okay .btn okay, which is dia punya border, okay, padding, color, text decoration, transition, okay, dan juga button bila dia hover, okay, hover the to the button, so dia akan jadi color yang macam ni lah ya. Okay, transition 0.6 second is ni is actually this one ya, iaitu kalau tengok dekat sini, bila kita hover mouse dekat sini, nampak tak dia macam slow je bertukar ya. Macam tu ya, nampak slow dia punya pergerakan untuk terangkan balik dia ya. Asal warna putih betul tak ya tulisan dia ni, tapi bila kita hover
tulisan dia font dia akan jadi warna hitam dan juga background warna putih. So this is yang kita panggil sebagai transition apa ni transition 0.6 east tadi. Okay, then hopefully you boleh faham lah ya macam mana kita membaca coding ya. So kalau ikutkan yang ada dekat sini index.html ni, kita memang akan baca coding ni daripada atas ke bawah, kiri ke kanan. So that's why kalau you tengok kat sini, kita akan start dengan main, logo lah ya, sebab you boleh nampak logo di sebelah kiri. Dan lepas tu you akan nampak all the menu ya, the main menu ni you akan nampak di sebelah kanan ya, nampak tak dia searas saja ya. Dan selepas dah siap semua tu barulah dia akan pergi ke ly ni, iaitu yang ke bawah sikit, dan last sekali kepada button ya. So this is how we write the coding, okay. Dia akan kita akan baca daripada atas ke bawah. Tetapi when it comes to CSS, it doesn't matter ya kat mana pun you letak ya. Contoh you tengah buat sampai header, tiba-tiba you nak letak logo dulu kat atas ni. There's no problem ya, tak ada masalah pun, as long as all the declaration of the elements yang you letak dekat dalam browser ni atau dalam homepage ni berada di dalam file styles.css. Dia berbeza dengan index ni yang mana you kena susun ikut susunan dia. Yang mana yang datang dulu, yang mana datang kemudian. Yang ni doesn't matter, okay. So that's why lah kadang-kadang you tengok all the tutorial yang ada ya. Kadang-kadang dia punya main segala bagai ni duduk atas ya, dia declare dulu, kadang-kadang dia declare lambat ya. Tapi as long as bila you declare tu dia jadi, so okay lah, there's no problem ya. Okay, ada apa-apa soalan tak? Nanti madam, Ya, nanti ada slide kan? ada. Nanti saya bagi benda ni. Okay. Dan kalau tak salah saya dah letak dekat future. Cuba tengok saya dah letak ke belum, saya pun tak ingat. Rasanya sekarang saya dah letak dah. Cuba check dulu, kalau tak ada bagi tahu saya letak. Sekejap lagi. So yang ni untuk pemahaman lah. So bila you dah faham konsep ni, nanti kalau lah ada you jumpa banyak lagi coding-coding yang lain, okay, you can try dan boleh buat lah ya. Tetapi itulah sebenarnya coding ni untuk buat dan faham adalah you faham dia punya konsep. Kenapa macam ni ya? Kita kena question diri kita. Kenapa UL? Kenapa ULLI? Contohlah ya. Kenapa ULLIA? Ya. So once you dah dapat momentum dan faham benda tu, you boleh buat berdasarkan pemahaman you. It doesn't matter, okay, whatever class name yang you letak dekat sini pun. Tetapi once you dah faham konsep tu, you memang boleh buat sendiri saja. Boleh faham dan boleh apply sendiri. So, sekarang ni mungkinlah you rasa susah sikit sebab you macam satu nak faham, okay. Yang kedua buat kenapa tak jadi, copy coding yang sama tapi kenapa tak jadi kan. So the problem is that you belum betul-betul faham dia punya konsep on how to write or write down the syntax itself, yeah. So that's why I hope that with this slide, okay, you boleh faham sikit dan juga you boleh nampak sikit what is actually coding yang terlibat, okay, dan how to apply it, okay. Yang paling penting adalah how to what we call it faham konsep tu lah ya. So yang ni contoh saja, there are a lot of ada coding yang you boleh masukkan ataupun declaration CSS yang you boleh masukkan setiap satu ni ya. Ni contoh sajalah untuk exercise ni ya. So nanti saya akan bagi benda ni, okay, this task, dan you akan cuba buat, dan saya nak minta you all tambah satu lagi bahagian ya. Kalau tengok dekat sini, sekejap. Okey, kat sini kita ada hanya header. Okey, tak ada footer ya. So nanti nak minta you tambah footer dan masukkan the copyright ya.
So benda ni kena buat ya. Once you buat baru you faham. Kalau you tak buat, you kurang sikit lah nak faham ya. A good thing is that sebenarnya kalau untuk benda ni, okay, sebenarnya adalah you kena tahu dulu design yang you nak buat macam ni ya. You lukis dulu ya, you imagine ataupun you draw the design first. Then you search coding yang mana boleh jadikan atau menjelmakan benda sampai jadi macam ni. So bukannya duduk depan laptop dan terus buat. You cannot do like that ya, sebab kita tak boleh nak plan ya, what are the coding involved, okay? Bagaimana nak jadikan dia ya. Tapi I will give this exercise and sample lah untuk you tengok nanti lepas ni. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Madam, saya ada soalan. Saya dah beli web hosting dan saya dah tukar nama domain name nama saya dan .com. Lepas tu bila buka macam sitinabila.com, sitinabila.iskandar.com, dia punya content dia lari. Adakah dia punya silap dia dekat external CSS, background attachment fix, lepas tu yang lain tu position fix ke? Saya letak macam tu ke madam? That's why lah you kena try, dan juga you ada tak buat declaration yang mana when you buka dekat laptop ataupun dekat dekat any device, dia tak akan lari. Ada tak buat declaration tu? Ada. Saya buatlah dekat PC adik saya lah kan, tapi dia punya content lari. Tapi bila saya buka dekat saya punya desktop, dia tak lari. Macam tu. Okay. Lari banyak tak? Lari banyaklah juga. Saya boleh hantar saya punya domain name, saya punya link pada madam. Nanti madam boleh check tengok. Saya tengok nanti ya. Okay, boleh juga. So, Okay. yang tu lah ya. So that's why lah kalau tengok saya punya requirement sebelum you hantar tu, first sekali you kena verify dulu you punya coding kan. Okay, kena buat verification tu dekat ada link yang saya dah bagi tahu dekat situ. Okay, yang CSS dan juga HTML5 punya verification tu. Okay, so once dah okay semua, barulah try upload dekat web hosting. Tu dia punya kaedah lah ataupun syarat dia lah ya. Nanti try dulu untuk buat verification tu sama ada coding yang you guna pakai tu semuanya. Kalau HTML5 saja, tak boleh bercampur sebab kita dah declare awal-awal tu ya, which is dekat bahagian atas ni. Kejap. Declaration ni menunjukkan bahawa you dah buat ataupun guna pakai HTML5 ya. Dan try you try masukkan yang ni tengok ya, viewport ni. Yang ni pun saya pernah masukkan yang tu, yang meta name viewport tu. Ataupun saya share screen boleh tak saya tunjuk kat madam sekejap saya punya itulah ataupun nanti you bagi kat saya link tu, nanti saya tengok. Okay. Nanti saya tengok. Nanti saya boleh check dia punya source dia tu, view source tu kan, okay? Okay, ada lagi tak yang lain? Lin, ada nak tanya soalan? Tak ada. Sebab tak nampak lagi. Tak nampak lagi? Ya Allah. Tak nampak lagi. Masa ni macam bukan tak buat lagi. Dia macam benda tu tak ada lagi depan mata. Saya tahu masalah dia. Kalau nanti dapat. Okay. Lin tak start buat lagi ke? Dah. Tapi dia punya yang sikit-sikit tu tak buat lagi. Okay. Video lesson hari ni, okay, boleh. Kejap lagi saya bagi ya. Okay, lagi satu, you juga boleh refer W3 School lah ya. Sebab dekat sini, okay, nanti saya bagi link dia ya. There are lots of yang ni untuk enhance the look lah ya. Kejap ya, saya copy dan bagi dekat you all. Okay. Dekat W3 School punya website ni, okay, this one untuk enhance the look lah. Let's say you want to put a slideshow.
Okay, so there's a sample on how you can create the slideshow, ya. So you just click learn how to ni, then there are lots of apa ni, dia akan tunjukkan dekat you, okay, how to do the slideshow, ya. So benda-benda ni adalah add-on, ya, iaitu you need to explore lah in order to get the what we call it, the coding lah, ataupun untuk dapatkan output, ya. Okay, so selain daripada tu kita juga ada banyak lagi lah, ya, macam contoh kejap, dah tadi terhilang dah, ya. This one, ya, slideshow, and then ni semua coding yang you boleh tambah, ya. Dan dia ada dia ajar juga macam mana nak tambah JavaScript, ya, untuk jadikan macam tadi tu, ya, automatic slideshow, ya, multiple slideshow dan sebagainya. So yang ni boleh guna sebagai add-on lah, ya, tambahan kepada, okay, don't ask me, okay, bagaimana nak buat JavaScript ni, sebab JavaScript ni is actually satu bahasa programming lain, ya. Okay, tetapi kita boleh belajar yang mana yang mudah-mudah, yang mana yang dia punya coding lebih kurang CSS, ya. Okay, contoh macam ni kan, okay. Okay, this is the CSS, okay, dia combination of CSS lah, ya. Dan kalau tengok yang pelik sikit, macam ni, ya. Macam ni, yang ni adalah dia punya coding, which is kita panggil sebagai JavaScript lah. Ni macam ni kan, okay. Show slide dan sebagainya. So dia dah bagi tahu dekat you what is the function. You just copy saja dan try, ya. Okay, so yang mana yang boleh tukar, kita try tukar lah. So yang boleh tukar selalunya berada dalam apa ni kita panggil sebagai pengikat kata tu, ya, ataupun quotation tu. Yang tu yang boleh tukar lah, ya. Okay. Selain daripada itu, okay, okay, ini contoh. Lagi satu adalah, okay, ini background yang kita buat kosong saja. Okay, lagi satu yang saya nak tunjuk dekat you all adalah you juga boleh customizekan background. Okay, macam ni, ya. Okay, nampak tak tadi saya buat, ni contoh je lah, ya. LY creation ni menggunakan H1. Okay, tapi you juga boleh jadikan LY creation ni sebagai satu gambar, ya. Yang mana you buat editing sikit dekat Adobe Illustrator, okay, yang tu pun saya ada bagi sedikit tutorial lah, yang mana you boleh create background sendiri, ya. Kadang-kadang you nak nampak special, so you buat editing sikit dekat background. So you just tempel je background tu kat belakang kan, okay. So yang tu pun boleh juga, ya. So it depend on you, based on you punya creativity, how you want your website look like lah, ya. Okay, ada setengah website yang mana kita buat website tu macam boleh scroll ke bawah. Okay, ada setengah website yang memang macam ni, ya, macam yang I buat ni, contoh ni, dia memang tak boleh scroll ke atas ke bawah. So everything is here sahaja. So bila kita klik service ni, saya tak klik lagi, tak buat lagi lah, so that's why dia tak keluar apa lagi, ya. So klik service pun dia akan appear kat sini sahaja, tak perlu nak atas ke bawah. So bagus juga macam tu, sekiranya maklumat you tidak berapa banyak lah, ya. Dan untuk individual project, saya sarankan supaya tak perlulah nak scroll, ya, sampai ke bawah dunia tu sangat, ya. So you just play with whatever things yang ada dekat interface yang mula ni sahaja, ya. Okay, ada soalan lagi? Okay, madam, dekat mana nak download Adobe Illustrator? Saya cari dekat Google untuk download, tak dapat. Okay, Erickson, Adobe Illustrator, kalau you nak guna pakai, okay, it is advised that you beli dekat Shopee, okay. Sebab yang tu ada license dan dia sangat murah lah, ya, especially bila sale 12 ni kan, okay, 12 ni, so murah je, you boleh tengok dan cari, ya.
Okay, kalau you pandai nak crack pun boleh. Sebenarnya boleh je pakai yang, tapi saya tak galakkan lah ya nak cari yang pirate ni ya. Tapi kalau you pandai, boleh juga dapatkan yang pirate lah untuk guna sekadar nak buat, nak guna pakai untuk tujuan assignment ni kan, okay. Tapi kalau you boleh dapat yang license lagi bagus lah ya. Ericsson. Okay, you ada buat plan website kan, okay. Of course lah, nama pun plan kan, okay. Dia tak, jarang lah you akan buat sampai jadi macam mana yang you plan, betul tak, okay. So that's why nama dia planning, tapi you have the idea, betul tak. Mula-mula you buat tu, okay, you plan macam ni, tapi bila you buat, you discover that you cannot do like that, okay. You tak boleh, ada beberapa halangan, cabaran, you tak boleh buat macam tu, so you akan ubah sikit. So it's okay, asalkan taklah mengubah keseluruhan bentuk planning you tadi, sebab saya akan buat comparison juga dengan plan yang you buat dengan the last output yang you hantar nanti ya. So again, I hope that you not using any template, okay. So once, walaupun saya tengok you punya website cantik, lawa, molek ya, semua lawa, tapi once I discover ataupun I catch you, okay, ataupun I tangkap you dan you memang guna pakai template, so automatically your marks will be 0 ya. Okay, so because this subject memang basic HTML coding, so kita nak you buat from basic, okay, coding tersebut, okay, dan juga you come up with your own version of website lah ya. So kalau you bersungguh-sungguh you boleh buat, dan kalau you bersungguh-sungguh lagi you boleh cari web hosting untuk you hostkan you punya website lah ya. Supaya benda tu lagi professional, dan juga when it comes to your resume nanti, okay, untuk you dapat tempat untuk praktikal dan sebagainya, you have the advantage dari segi tu ya. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Okay, lagi satu, you can do lots of things ya, tak semestinya bukan untuk input the picture dan sebagainya, okay. You kena buat sedikit editing. Kalau macam picture tu you buat border dia sikit ke ya. You cari coding untuk buat border, ataupun you borderkan siap-siap menggunakan any software lah, editing picture editing software ya. There are lots of ya. Contohnya macam Canva ya, boleh guna pakai. Kalau nak guna Adobe Photoshop boleh, Adobe Illustrator pun boleh ya. Tapi disebabkan kita tahu you punya constraint, okay. So kita free je bagi dekat you guna apa sahaja software yang you boleh lah. Tapi kalau you boleh guna Photoshop, Illustrator lagi bagus lah ya. Siapa yang guna Adobe Illustrator dan Photoshop, tolong hantar sekali dokumen ataupun file yang dia buat tu, okey, dalam bentuk satu file Illustrator contohnya, dan juga picture yang you buat. Okey, kalau guna Photoshop, PSD punya format dan juga picture yang you dah siapkan tu, hantar bersekali dengan projek ya. So nanti saya akan evaluate lah ya. Meaning that you do you buat effort yang lebih daripada orang lain ya. And be careful with the theme, tema dan juga konsep, jangan lari, okay. Jangan macam kita tengok satu page ni macam ni, page yang selepas tu macam lain pula ya. Kalau ada 5 pages ya, ada 5 background yang berbeza, so there's something wrong with the website ya. Walaupun you nampak cantik, tapi that's not the standard of a good website. Dan please use external CSS ya. Again, saya dah remind sebab saya takut nanti ada yang guna internal CSS ya. So please use external CSS ya for your assignment, sebab saya dah letakkan dia sebagai satu syarat dalam you punya guideline ya. Okay, any problem? Any question?
Madam, saya ada soalan. Mm-mm. Web hosting tu wajib ke beli? Saya tak kata wajib beli sebab ada yang free juga, okay. Dan saya letakkan syarat dalam tu once saya tak wajibkan juga untuk you all upload your website to the web hosting, okay. Tetapi kalau you buat macam tu, you akan dapat extra marks lah. Okay, terima kasih Madam. Okay. Sebab ada je yang free, cuma dia ada limitation lah kalau yang free tu ya. Mungkin you boleh upload dalam masa sebulan saja macam tu lah. Yes, Lin. Macam mana nak dapatkan web hosting tu? Kena carilah Hafizatun Nazlin. Kena do research lah sebab there are lots of web hosting ya, sama ada free, berbayar, tapi you kena do comparison. I tak bagi, bukanlah I boleh bagi tahu tapi you try cari dulu ya. Which one is suitable, suit dengan you. Okay. Okay, ada lagi soalan yang dari lain-lain? Yang lain okey ke? Okay, Madam. Okey, Madam. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, nanti you refer you future lah ya. Dan saya akan bagi video untuk kelas hari ni lah lepas ni. Madam, Ya, video tu sorry. yes Alif. Video yang Madam ajar hari ni ke? I mean yang Madam tengah record sekarang. You nak yang ni kan? Siapa tadi nak tadi? Yelah. Ya, saya. Betul lah. Biasa Okey, aja. sama. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, so thank you for today's class. Okay, hopefully you can carry out the task tu sampai next week lah. So saya bagi lagi masa seminggu untuk siapkan. So kalau ada apa-apa soalan ataupun masalah ya, boleh contact saya lah ya. Kejap lagi saya bagi attendance ya. Alif. Okay, so thank you class. Thank you Madam. Thank you, Madam. Okay. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Welcome.